नमस्कार, तपाईहरुले हेर्नुहुँदैछ जीएनएन टिभी। म अहिले आएको छु झालुपाडा, जो 25 नम्बर वार्ड। झालुपाडा प्रसिद्ध छ मोमोको लागि। र आज यही झालुपाडामा जो यहाँ 20 देखि 25 परिवार छ झालुपाडामा, जो मोमो गरेर पसल गरेर खाने उनको जीवनी चल्छ। 7 देखि 8 दिन भइसकेछ यहाँ पानीको कोही सुविस्ता छैन। यहाँ मान्छेहरूले व्यवसाय गर्नु असुविधा भइरहेछ। वहाँ मान्छेहरू लाई आफ्नो रेगुलर कामहरू गर्नु जो त्यसको लागि धेरै नै प्रब्लम भइरहेछ। 25 नम्बर वार्ड झालुपाडाको बुथ प्रेसिडेन्ट श्रीमती रोमा सुनारजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि दुई कुरा सोध्छु, किनकि अहिलेको जो भन्नु सक्छ तपाईले कुनै पनि भाषामा बोल्नु सक्नुहुन्छ। जहाँ আজকে 7 দিন হয়ে গেছে, আমরা জল আসবে বলে জল আসে নাই। আমরা কি কয় ইঞ্জিনিয়ারের কাছে গিয়েছিলাম দুদিন আগে। ওরা বলছে কি হয়ে যাবে, 2টার সময় হবে, 1টার সময় হবে। টাইমটা দিতে দিতে টাইমটা চলে যায়। আজকে 5 দিন হয়েছে, 5-6 দিন, হ্যাঁ 5-6 দিন হয়েছে। কিন্তু এইভাবে যদি হয় তো আমরা কিভাবে চলবো? জলেই তো জীবন। এইভাবে চললে তো আমাদের জীবনটা কিভাবে যাবে? জলে নাই, মেইন তো জল, মানুষের জল দিয়েই তো মানুষ বাঁচে। তো আপনারা কি রকম ম্যানেজটা করেন? এখন তো আমরা ম্যানেজ করে কিনেও আনছে পাড়ার সবে, গাড়িতে কিনে। পাড়ার যে 25 নম্বর ওয়ার্ড কি আপনি আমাদের বিধায়ক যে দীপান চক্রবর্তী ওর কাছে যাবেন? বিধায়কের কাছে তো আমি খবর দিয়েছিলাম। তারপর আমাদের মহিলা মোর্চার দ্বারা সুমনা বলছে কি আমি জায়গাতে গিয়ে পিএইচির এখানে গিয়ে দেখলাম। আজকের কথাটা, আজকে তো 1 জুনের মধ্যে 3টার সময় গিয়েছিল। তখন বলল কি আমরা জলের মধ্যে ওষুধ দিলাম। ওষুধ 2টা থাকি ওষুধ দিতে আজকে এখন 6টা টাইম হয়ে গেছে, এখনও জলের পাত্তা নাই। কি করে চলবো আমরা এখন? हामीले यहाँ निकै दुःख परेछन्। यहाँ के गर्ने कसो गर्ने? यहाँ मिसिनबाट, यहाँ रामकृष्ण मिसिनबाट पानी लिएर हामीले यहाँ भाँडा बर्तन झुलाउँदैछु, नानीहरूको कपडा लत्ता झुलाउँदैछौँ। हामीले यति दुःख गर्दैछु, हामी मान्छे भएर यति साह्रो के गर्ने? पिएचईतिर हाम्रो उहाँ छोरा जानुभएको थियो, उहाँ राज थापा जानुभएको थियो, यता बादल थापा जानुभएको थियो। उस कारणले त खै आज पनि पानी आएन। 1:30 बजी हाम्रो ज्वाइँले पनि भन्नुभएको थियो पानी आएको छैनन्। आज कति दिन भइसक्यो, 2-3 दिन भइसक्यो त पानी आएको छैन। एक फुटा दिक्कत छैन पानी। हामीलाई कति यहाँ गाउँमा कति दुःख परिरहेको छ। सबैतिर पानी दिक्कत छन्, हाम्रो यहाँ दिक्कत छैनन्। पिएचईले भन्छन् के मिसिन खराब भएको छन् भन्दैछन्। कति समय लाग्छ? थाहा छैन अब कति समय लाग्छ। কতদিন থেকে জল নাই? আজকে 1 সপ্তাহ থেকে জল নাই। ব্যবসা খানি সব বন্ধ। দেখুন 1 ফুটা জল দিয়ে এখন হাত মাথাত মুছতে লাগবে এরকম অবস্থা। সুবিধা তো জল নাই, তো অসুবিধা থাকবই। আমরা প্রশাসনে বলতে চাই আমরা কি মরমু না বাঁচমু গরমু? জল আমরা দিবাইন কি না দিবাইন না এটাও জানি না। तपाईहरुको पनि एरियामा तपाईहरु जहाँ पनि हुनुहुन्छ त्यो एरियामा तपाईहरुलाई पनि अगर पानीको र केही अरु चीजको असुविधाहरु छ भने निश्चय कमेन्टमा गर्नुस् होला। म कोसिस गर्छु वहाँ तपाईहरुको समूह आएर तपाईहरुको लोकालिटीमा आएर तपाईहरुको आवाजलाई पनि उठाउने कोसिस गर्छु। धन्यवाद जीएनएनको लागि।